aw ni wula n bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ sunkalo de la ala ka sunkalo tɛmɛya ko ɲuman d'an ma ala ka kɛnɛya d'an bɛɛ lajɛlen ma an ka se ka sunkalo in tɔ sun parce que an donna a kɔnɔ ka ban o tɛmɛnen kɔfɛ bi n nana sigi parce que n ye mɔgɔ dɔ ye fili dɔ la mais ni ma kuma fili in bɛ tɛmɛ a bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ donc n t'a fɛ fili in ka mɔgɔ caman sɔrɔ n delila k'a fɔ n ɲɛna n ko n yera sa ye wa teri kelen min bɛ na fɔlɔ diɲɛ kɔnɔ o ye tiɲɛ ye tiɲɛ de ye ne teri ye hali n'a bɛ ban rasa kunkolo de tigɛli ma rasa b'a ka tiɲɛ kelen fɔ jugu fɔlɔ min bɛ na o jugu ye nkalon ye n tɛ nkalon fɛ fiyewu n tɛ nkalon fɛ n t'a fɛ n fɛ mɔgɔ ka kɛ nkalon fana fɛ parce que nkalon cɛ ka ɲi a don mais a dugusajɛ i b'a sɔrɔ i bɛ nkalon ɲini i t'a ye donc n sigikun ye o ye n baarakɛɲɔgɔn dɔ don a ye video dɔ kɛ a ma video in kɛ dɔ wɛrɛ la a ye video kɛ Mali tɔgɔ de la k'a jira k'a fɔ ko Mali tɔgɔ ko ma a y'a di bon bɛɛ b'a dɔn kuma in fɔlen anw ye artistes de ye anw ka ɲi ka se ka fɛn kɛ ɲuman fɛn tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye l'art cɛ ɲuman ye l'art ye c'est vrai ma ban mais nkalon cɛ ɲuman tɛ dɛ tiɲɛ cɛ ɲuman o de ye art ye nkalon cɛ ɲuman tɛ i m'a faamuya sabula bi an filɛ yɔrɔ min na bi artiste fɛn o fɛn bɛ yen k'i artiste ɲuman ye i bɛ kuma minnu fɔ e yɛrɛ fɛ i kuma ni dɔ de fɔ k'a tɛmɛ ten mais i ka kuma bɛ kɛ ka kuma caman labalo dɛ f'i k'i farati i ka kuma fɔtaw la n'a y'a jateminɛ ko maa y'a di ne wulila ne marisa n donna période de l'indépendance kan o bɛ yen o bɛ Mali kɔnɔ o ma sa fɔlɔ o ni Modibo Keyita de ye kɛlɛ kɛ ka se ka indépendance sɔrɔ donc ka jamana tɔgɔ yɛlɛma ka bɔ Sudan na k'a kɛ Mali donc k'u ka hymne national créer bɛɛ b'o dɔn o ma mɛn drapeau minnu filɛ anw kunna o d'u ka drapeau dilanlenw don o bɛ yan o bɛ Mali kɔnɔ yan o bɛ yen ala ye dɔw ka kalifa minnu na nka dɔw ɲɛnama bɛ yen hali sini an sera u ma k'u ɲininka jamana tɔgɔ kɛra cogo ye maa y'a di n b'a fɛ ka mun de fɔ an ye o k'an ma k'o ka jamana o ma tɔgɔ da ko maa y'a di ayi o y'u miiri fɛnw de la o kɛlen ka indépendance sɔrɔ o y'u miiri fɛnw de la barika bɛ fɛn minnu na i n'a fɔ waraba b'o la sama b'o la sigi b'o la ka taa se ji kɔnɔ fɛnw ma o y'a ye k'a fɔ Mali ye fɛn barikama ye fanga b'a la barika b'a la o ye jamana tɔgɔ da ko Mali ji kɔnɔ Mali kelen kelen ni dɔw b'a fɔ ko Mari in de don ale an ka jamana tɔgɔ dalen don o de la jamana tɔgɔ ma da ko maa y'a di ayi n'a ko maa y'a di c'est vrai Mali kɔnɔ yan maa y'a di maaya duman bɛ yan nkalon t'o la sinankunya duman bɛ anw fɛ yan nimɔgɔninya tulonkɛ diya bɛ anw fɛ yan teriya tulon diya bɛ Mali la yan dunanladon ɲuman bɛ Mali la yan je suis d'accord maaya duman bɛ Mali la je suis d'accord avec toi maaya duman bɛ yan mais anw ka symbole foyi tɛ yen niveau de gouvernement symbole foyi tɛ yen anw fɛ yan ko di de b'a la o tɛ yen o symbole foyi tɛ yen ayi mais anw ka rond point ninnu na e ka du kɔnɔna mɛnɛ bani i bɛ Maliba jɔlen fo sen damadɔ yɔrɔ kelen yɛrɛ tɛ ayi i bɛ Maliba de ye anw fɛ yan n tɛ sɔrɔsi dɛ mais a ye sɔrɔsiw ɲininka contestant dɔw bɛ yen o d'u ka mobili porteur la i bɛ Mali de signé o barika min b'a la i bɛ Mali de signé jɔn de bɛ se k'a fɔ Mali kɔnɔ yan ko n tagamatɔla taara rond point dɔ sɔrɔ ko rond point na u ye mɔgɔ dɔw de dessin kɛ a b'a la ka di fiyɛ so u ye mɔgɔ dɔw de dessin kɛ di b'a bolo so u ye dɔ dessin kɛ hali kɛkɛ dessin bɛ yan mais e ye di dessin ye wa i diden yɛrɛ dessin ye wa donc an kana mɔgɔw lafili an ka mɔgɔw to yen mɔgɔw ka tiɲɛ u yɛrɛ ma an ka mɔgɔw wele
yɔrɔ c'est du y'i artiste nin ye sen filanan de ka kuma i ka video kan nin ye sen filanan de n bɛ kuma i ka video kan ni ne ka ɲi ka jɛ de ka mɔgɔw wele o kana ɲinɛ u yɛrɛ kɔ ni ni ka ɲi ka kɛlɛ de kɛ anw kana hɛrɛ f'u yɛrɛ ye mais anw denw kana hɛrɛ sɔrɔ anw kɔfɛ n'a fɔra ko anw denw ni ni den dama tɛ o ka quartier mana tiɲɛ ka tugu tiɲɛ kɔ bi ka kɛlɛ kɛ bi ka hɛrɛ sɔrɔ ka bila quartier la denw minnu bɛ wolo sini o de ye anw denw ye olu bɛ hɛrɛ sɔrɔ yen ne ka quartier la n'i y'o kɛlɛ kɛ k'a bila anw denw bɛ wuli k'a sɔrɔ hɛrɛ bɛ quartier la donc anw de ka kan k'o kɛlɛ kɛ anw ma ka kɛlɛ k'an yɛrɛ ye bi non donc anw ka kan ka tiɲɛ de ɲini ka tiɲɛ ɲini k'a bila on doit pas faire pour nous ayi donc an kana sɔn ka fili foyi don mɔgɔ si kunkolo la an ka tiɲɛ ɲini hali n'a bɛ bɛn an ka tagama ma k'an ka samara tigɛ k'a ban an ka tiɲɛ ɲini c'est comme n y'a f'i ye cogoya min na walasa ne ye cɛkɔrɔbaw minnu sigi k'u ɲininka walasa an ka se k'u sɔrɔ n ma taa dɔrɔn k'u ye o n taara n ma se k'u sɔrɔ n tilala ka taga n ma se k'u sɔrɔ je fais plusieurs de reprises walasa ka se k'u ye n'u ka se ka kuma anw de ta ye jamana ye o dugu y'u ta kɛ o u y'u ta kɛ u seginna anw tɛ gɛrɛ u la k'u ɲininka foyi la k'u bɛ ban k'a f'an ye ayi n'an y'u ɲininka fɛn o fɛn na min ye jamana ɲɛtaako ye min ye jamana histoire ye min ye jamana dilali ye a bilayi cɛkɔrɔbaw yɛrɛ ko ten u ko n ma ko o ka dayɛlɛlen don bɛɛ ye an ka gɛrɛ u la u b'an bilasira mais yɔrɔ fana a ye n lamɛn ka ɲɛ dɛ a ye n lamɛn je ne suis pas contre de lui aussi yɔrɔ non parce que a fana sɛgɛnna de ka wuli ka taa histoire ɲini a sɛgɛnna de dɛ a sigilen ma bɔ a kunkolo la wa mɔgɔ min histoire fɔ yɔrɔ ye k'a fɔ ko maa y'a di de Mali tɔgɔ ye karamɔgɔba de don wa Mali bɛɛ b'a dɔn n kɔni tɛ mɔgɔ si tɔgɔ fɔ nka Mali bɛɛ b'a dɔn o de ye histoire fɔ yɔrɔ ye wa a b'a dɔn k'a fɔ a y'a fabriqué de a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko dilanlen don ale yɛrɛ fɛ quoi histoire balolen tɛ ka kuma in fɔ ni mɔgɔ min dalen t'a la k'a fɔ Marshal filɛ ne ka manamanakan de fɔ a bɛ se k'an ka kuma kɛ nkalon ye a bɛ video kɛ k'a jira an na ou bien Mali ɲɛmɔgɔw de ɲinina k'an ka dibaraw dilan k'a bila an ka fɛnw na ne y'u ɲinina de u ka dibaraw lajɛ dɛ u k'a lajɛ ka dibara dilan k'a bila symbole bila an ka carré kun na ne o tɛ anw m'a ye foyi la k'a fɔ maa y'a di de Mali tɔgɔ ye Mali tɔgɔ dara Maliba de la Maliba a ye n lamɛn ka ɲɛ dɛ Maliba min bɛ ji la belebele kɔgɔlen barikama jamana in tɔgɔ dara o de la yɔrɔ i fana ye baara kɛ dɛ ka se ka wuli ka histoire ɲini c'est vrai i ye baara kɛ mais mɔgɔ min histoire f'i ye a ye histoire namaralen de f'i ye donc histoire namaralen ka se ka tɔgɔ ta bon tɔgɔ ɲɛnama tɛ nin na nin ye nkalon tɔgɔ de ye i m'a faamuya donc nin de kun bɛ ne bolo bi k'a fɔ aw ye sani n ka au revoir d'aw ma n bɛna fɛn dɔ fɔ aw ye k'a fɔ ko nkalon dilanlen bɛ se ka kɛ i tiɲɛ ɲɔgɔn dɔ ye nka a tɛ kɛ tiɲɛ ye dɛ nkalon dilanlen komi ka ko imaginer kunkolo la parce que ne ye dɔ ye a ko ne ma ko wayi k'ale ye Segu ka ye k'ale ye Yeleni mɔden nin don yɛlɛla koyi n yɛlɛla fo ka n kɔnɔ minɛ Yeleni jamu kun ye de Segu a y'a jateminɛ dɛ c'est les choses imaginer dɔ de y'a ko labɛn c'est un grand artiste an fa kun don an kun bɛ gɛrɛ a la ka baro kɛ mais o y'a sɔrɔ a kɔrɔla kɔni mais an kun bɛ gɛrɛ karamɔgɔya na waati bɛɛ la i bɛ gɛrɛ karamɔgɔya na a bɛ idée dɔ sɔrɔ ka f'i ye f'i k'i sa i tɛ mɔgɔ ye min o ɲɔgɔnna bilasirali k'i ye wa Yeleni fana ye karamɔgɔya ka histoire dilanli ye mais Yeleni ko kɛra tiɲɛ ye c'est quelque chose qu'il a imaginé a bɛ dusu don muso la c'est bien ka tila k'a dɔnkili la a diyara mais dɔ y'a bila u kunkolo la ko Yeleni ko fo ka taa ale yɛrɛ kɛ Yeleni mɔden donc n b'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko an ka to don o don ka ko tiɲɛ ɲini k'a dɔn o de ka ɲi anw ma donc n b'a fɔ aw ɲɛna au revoir Jah Rastafari Team Silencieux